You're listening to Adventist World Radio. We are the Adventist World Radio Ilocos Sur, 88.5 FM. And we are here today at Barangay Daligan, Santa Cruz, Ilocos Sur to distribute 10 transistor radios to the 10 families living in this community. Mapay nga imay nga gagayen ti komunidad nga nagdengeg ti tunggal rabi. Hindi maudi nga rabi. Kakabsat yun, kagayam yung Adventist. Okay, kita na sinayapo Diyos, kami mo tigundaway nga makapatakder ti may isang radio station. Actually, FM ni Jai. Awan pa iti may isa taon na kailain naka-on air kamsa ket kanang hansay unay ang amoa tigitugma ket ti programming agi warwaras kami ti libre nga radyo kadagiti interesado nga ti radyo, okay, ket programa ket kas kinanakon FM kabsat ti pakasarakan na di stasyon tayo. So diyan tayo FM. Isat yun di FM tapos di frequency na 88.5. Ada ito na eh. Ilocos Sur 88.5 FM na. Dayan. Kano kahit yung kadagiti nga radyo kabsat. Refresh your day with Christian music only here at Adventist World Radio 88.5 FM.